বাড়িতে বারণ করেছে, তাও আমরা তিনজন মিলে বোটে উঠে পড়েছি। সে যখন দেখবে দেখবে একটু এরকম বাদরামো করতে হয়, না বাদরামো করলে হয়। তিনজন মিলে বেরিয়েছে, আজকে ভালো ঘুরবো আমার যা মনে হচ্ছে। इसका नाम है ललिता घाट। इसमें पशुपतिनाथ का मंदिर है। नेपाल में आप जाएंगे तो आपको सेम ऐसा ही मंदिर देखने को मिलेगा। ये काशी विश्वनाथ का चौथा गेट है, ये वाला गंगा के किनारे वाला है। हाँ, ये गंगा द्वार है। देखिए भैया, सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। ये शमशान भूमि मणिकर्णिका घाट। মণিকর্ণিকা ঘাটে আছি আমি। আমার জ্ঞান তো এরকম দৃশ্য এর আগে কোনোদিন দেখিনি। মানে একটা শবদেহ যাচ্ছে তো আর একটা শবদেহ আসছে। আমি জানি না আমি কি বলবো, আমি বাকরুদ্ধ। অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, ভিডিও করার সাহস হচ্ছিল না। ওখানে সবে একটা চিতা জ্বলছে। আমি যতদূর জানি বা আমার যতদূর জ্ঞান, সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটা লেনিন টাওয়ার অফ পিসা, ওটা কিন্তু 4 ডিগ্রি টিল্টেড, বাট এটা 9 ডিগ্রি টিল্টেড। সবাইকে আজকে কলকাতা টু বারাণসী ব্লগের ডে 4 মানে এপিসোড 4। তো এখন আমি রেডি হয়ে গেছি। আজকে অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। বেলা এই কারণেই হয়েছে কারণ প্রচুর হেঁটেছি। প্রচুর হাঁটাহাঁটি হওয়ার ফলে কি হয়েছে, আমার লোয়ার লেগের ব্যাক পোর্শনে মানে হাঁটুর নিচের পোর্শনটা মানে অসম্ভব যন্ত্রণা করছে আর ক্র্যাম্প ধরছে বারবার। তো সকালবেলা আমি এমনিই লেট করে উঠেছি প্রচন্ড পরিমাণে। তারপরে এখন জাস্ট সবেমাত্র রেডি হয়ে বেরোবো। একটু বেরিয়ে আগে ফটো সেশন হবে আজকে, ঠিক আছে? কারণ আমি মানে ভালো ভালো ছবি ওঠেইনি এখনো পর্যন্ত, ভালো ভালো ছবি ওঠেনি। বেনারস এসছি আর ভালো ভালো ছবি তুলবো না, কখনো হয়? তাহলে আমি স্টোরিতে কি দেবো? ইনস্টাগ্রাম পোস্ট তো আমায় করতে হবে নাকি? আমার টোটাল ড্রেস আপ আর মেকআপ, এটা করি। মেকআপ ফেকআপ একটু করলে ভালো লাগে বেশ, তাই জন্য মেকআপ করতেই হয়। তো হয়ে গেছে। এবার আমরা যাচ্ছি দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে ছবি তুলবো। তারপর ওখান থেকে আজ কোথায় কোথায় ঘুরতে যাচ্ছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর বেল বাটনটি প্রেস করে যাতে আমার নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও। চলো তাহলে ঘুরে আসি। ভিডিওটা নিচ্ছিলাম তো টিপটা পরতে ভুলে গেছি। টিপটা পরে লুকটা কমপ্লিট এসছে, এবার সুন্দর লাগছে। এরপর বাড়িতে বারণ করেছে, তাও আমরা তিনজন মিলে বোটে উঠে পড়েছি। সে যখন দেখবে দেখবে একটু এরকম বাদরামো করতে হয়, না বাদরামো করলে হয়। তিনজন মিলে বেরিয়েছে, আজকে ভালো ঘুরবো আমার যা মনে হচ্ছে। কারণ সত্যি কথা বলতে সবার পায়ে ব্যথা, তো তো কেউ হাঁটতে পারছে না, কেউ 200 মিটার যাওয়ার পর বসে পড়ছে 20 মিনিট। তো সেক্ষেত্রে ঘোরা একদমই হচ্ছে না। তো তাই জন্য আজকে আমরা তিনজন মিলে বেরিয়ে পড়েছি। আর যে আজকে আমরা ঘুরবো, ঘাটগুলো ঘুরবো, একটু বোটিং করবো, তারপরে বাড়ি চলে যাবো। প্রচুর 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 এই 1 মিনিট। হ্যাঁ, অনাজ ভাই। অন্য সময় ভিডিও নিচ্ছি, মানে কয়েকটা ক্লিপ এরকম হয়েছে যে ভিডিও নিচ্ছি কিন্তু মাইক অন করতে ভুলে গেছি, তাই অডিও আসেনি। তো দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে আমরা একটু এগিয়ে এসেছি। এই ঘাটটার নাম হচ্ছে মনমোহিত, হ্যাঁ মনমোহল ঘাট। আচ্ছা, মনমোহল ঘাট। তো ওখান থেকে আমরা নৌকা করে একটুখানি ঘুরবো, ঠিক আছে? তো ওই কারণেই এখন বোট ছেড়ে দিচ্ছে, এক্সাইটমেন্ট চূড়ান্ত। তিনজন বেরিয়েছি তো, এরকম ভাবে তিনজন বেরোই না সাধারণত, তাই জন্য এক্সাইটমেন্ট আমাদের চূড়ান্ত। তাই জন্য আমরা এখন নৌকা করে ঘুরে আসবো, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে এখন বলা যাবে না। যখন ব্লগ দেখবে তখন একটু যা ঝাড় খাবার খেয়ে নেবো। তাই ধাক্কা মারছে এখন। বুঝতে পারছি ও ছেড়ে দিয়েছে। এবার যাচ্ছি ঘাটগুলোকে এক্সপ্লোর করার জন্য। দশাশ্বমেধ ঘাট, যেখানে আমরা স্টে নিয়েছিলাম, ঘাট থেকে আমরা এগিয়ে চলছি এখন। অহল্যাবাই ঘাট, অহল্যাবাইয়ের একটা স্টোরি আছে, সেই স্টোরিটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আপাতত ঘাটগুলো এক্সপ্লোর করে নিই। গঙ্গা ঘাট, पांडे घाट महाभारत के पांचों पांडवों के सभी लोग जानते होंगे, जो लड़ाई में करते थे। पांडे घाट ये उनका घाट है। ये लड़ाई के बाद यहाँ पे आए थे काशी में घूमने के लिए। यहाँ पे स्नान किए और अपना घाट बनाए, बजरंगबली का मूर्ति स्थापित किए और सीधे सीढ़ी चढ़ के स्वर्ग लोक के लिए किए गए। बोलिए बजरंगबली की। मुख्य वन भी बोलते हैं। ये एक साल में सिर्फ 15 दिन के लिए खुलता है। जैसे जिसको लगता है कि मैं 15 दिन में मर जाऊंगा, वो हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हैं। जो मर जाते हैं वो मणिकर्णिका घाट पे ले जाके जलाया जाता है, जो बच जाते हैं वो अपने अपने घर जाते हैं।
इसमें 64 माताओं का जैसे मंदिर है, जैसे 9 काली 9 दुर्गा हो गई। ये साल में सिर्फ 3 बार खुलता है, होली, नवरात्र और दिवाली में खुलता है। ये छोटी वाली मंदिर 64 माता, 64 माता। और ये देखिए राणा महल घाट सामने, ये राणा प्रताप का महल है। ये अब सरकार के हाथ में आ चुका है। इसमें बनारसी साड़ी का कारखाना है, ये अब साड़ी बनती है इसमें। वो वाला जो दिख रहा है ना, दरभंगा घाट है। बिहार के राजा दरभंगा सिंह ने ये घाट बनवाया है। वो जाते समय, भैया हट जाइए थोड़ा, ये जाते समय 80 करोड़ में बेच के चले गए। ये अब सरकार के हाथ में आ चुका है, 5 स्टार होटल बन चुका है। इसका एक दिन का चार्जेस 60,000 से लेकर 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए तक है एक दिन का। मुंशी प्रेमचंद्र को कौन कौन जानते हैं? यहीं पे वो बैठ के हिंदी का लिखत करते थे। ये उन्हीं का घाट है, उनको गिफ्ट में मिला हुआ है। इन्होंने ही काशी को समझ लिए दूसरा जन्म दिया है। जब ये मस्जिद वहां पे बन गया था तो इन्होंने मस्जिद को तोड़ के फिर से वो काशी विश्वनाथ मनाई। तो फिर आपके जाके आपका मैन आरती यहीं से स्टार्ट हुआ है। राम जी के पिताजी जो थे दशरथ राज, यहीं से आरती, पहला आरती किए, तब से ये आरती बनती जा रही है। पहले छोटी हुआ करती थी ये शीतला माता के सामने, अब भीड़ ज्यादा होने लगा तो ये पूरा बनने लगा है। वराई माता का मंदिर है पीछे। और ये देखिए काशी के तीसरे राजा कलुआ डोम का घर है, ये वाला पीला वाला जो मकान है वो कलुआ डोम का घर है। इन्होंने मीराबाई ने आश्रम बनाया, विधवा आश्रम है। यहाँ पे जैसे जिसका पति नहीं रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, उनका रहना पीना खाना सब फ्री रहता है। और सामने देखिए ये पेड़ का नाम है ललिता घाट। इसमें पशुपतिनाथ का मंदिर है। नेपाल में आप जाएंगे तो आपको सेम ऐसा ही मंदिर देखने को मिलेगा। इन्होंने अपने बेटी के नाम पे बनाया मंदिर ये ललिता घाट। उनके बेटी का नाम था ललिता, इनके नाम पे मंदिर बना है। इन्होंने 51 किलो सोना दान में दिया है। जो कॉरिडोर में विश्वनाथ मंदिर में जो लगा है वो मंदिर देखेंगे तो पूरा सोने का मंदिर है वो। और ये देखिए सामने जो मंदिर दिख रहा है ना, इन्होंने मोदी जी 600 घर को तोड़ के फिर ये मंदिर बड़ा बनवाया है। उनको जैसे मुआवजा दिए होंगे, जैसे जिसका 1 करोड़ का घर है उसको 3 करोड़ रुपए दिए होंगे। ये वाला ये काशी विश्वनाथ का चौथा गेट है, ये वाला गंगा के किनारे वाला है। हाँ ये गंगा द्वार है। हाँ घुमाएंगे रुक जाइए। मणिकर्णिका घाट के बारे में बता दे, यही मैंने। देखिए भैया सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। ये शमशान भूमि मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था, तो माता पार्वती जी बोलती है हे प्रभु मेरे को स्नान करना है। तो ये लोग यहीं पे आते हैं स्नान करने के लिए। स्नान करते वक्त माता पार्वती का कान का कुंडल और भोलेनाथ का आंख का मणि गिर जाता है, तभी से नाम पड़ा है मणिकर्णिका घाट। तो स्नान करते वक्त माता पार्वती का और भोलेनाथ का आंख का मणि गिर जाता है, तो वो बहुत ढूंढते हैं। जब ढूंढते नहीं मिलता है तो माता पार्वती जी बोलती है हे प्रभु, जब आपके काशी में आपकी नगरी में जब खोया हुआ चीज नहीं मिल रहा है तो बाकी आपके सेवक आएंगे तो उनका क्या होगा। तो भोलेनाथ जी जितने देखने में दयालु और उतने क्रोधित भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे तुरंत आके क्रोधित में यहाँ पे श्राप दे दिया कि जैसे आग के मणि के लिए और कान के कुंडल के लिए मेरा मन जल रहा है, वैसा यहाँ पे हमेशा डेड बॉडी जलेगी। तब से यहाँ पे डेड बॉडी जलती आ रही है। तो विष्णु जी आते हैं कछुए का रूप धारण करके, तो उन्होंने आग का मणि और कान का कुंडल खोज के लाते हैं। तो बोलते हैं हे प्रभु आपने ऐसा यहाँ पे श्राप दे दिया है तो आपकी नगरी में आएगा कौन। तो भोलेनाथ जी बोलते हैं कि मेरे मुंह से निकला हुआ श्राप तो वापिस होगा नहीं, आप इसका कुछ हल निकालिए। बताएंगे भैया इसके बारे में, मणिकर्णिका के बारे में सुनिए। तो वहाँ पे विष्णु जी एक वरदान दिए कि यहाँ पे जो भी डेड बॉडी जलेगा वो सीधे स्वर्ग लोक में जाएगा। उनके कान में 3 तंत्र मंत्र बोला जाता है। 3 मंत्र बोलने के बाद उनको डेड बॉडी जलाया जाएगा, वो सीधे स्वर्ग लोक में जाएंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ महाराज की। राम जी को ब्रह्मत्या लगा था तो आए थे केवट के नाव पे यात्रा करने के लिए। आप लोग सभी सुने होंगे कि केवट ने नाव को पार लगाया, राम जी को पार लगाया है। तो यहाँ पे जब पार कर रहे थे तो उन्होंने बीच नाव में आया, उन्होंने अपना गुप्त दान जब दे रहे थे तो हमारे प्रभु केवट महाराज नहीं लिए। तो सीता माता ये सब देख रही थी, वो उन्होंने अपना हाथ में का रिंग निकाला और उनको मुट्ठी बंद करके गुप्त दान दी। तब से यहाँ पे जो भी राजा महाराजा आता है अपना महल बनाता है, तब से गुप्त दान में दे के चले जाते हैं। ये जो पूरा घाट देख रहे हो ना, ये सब दान में दिया हुआ है केवट लोगों को। तब से यहाँ पे जो भी इच्छा आता है कोई भी लेके, अगर आपको यहाँ पे जो भी इच्छा मांगना है मान लीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके, हम पानी छिड़क के आशीर्वाद देंगे। जिसको गुप्त दान करना है वो मुट्ठी बन करके दान कर सकता है भैया। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहता है। ঘাটগুলো এক্সপ্লোর করলাম, খুব ভালো লাগলো। প্রত্যেকটা ঘাটের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হলাম। এখন যাচ্ছি একটু বাড়ির দিকে, মানে সরি বাড়ি, হ্যাঁ আমারই বাড়ি ওটা। চারিদিকে আমার জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা, বাড়ির মতোই ওই জায়গাটা আমার পুরো।
তো যাচ্ছি একটু হোমস্টেটার এখানে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে বিকেলের দিকে আবার বেরোবো। আমরা এই হোমস্টেটায় দুটো রুম বুক করেছিলাম, একটা হচ্ছে রুম নাম্বার 1 আর একটা হচ্ছে রুম নাম্বার 4। কিন্তু এই হোমস্টেটার এতটাই ডিমান্ড হবে নাই বা কেন ভাই, ঐতিহ্যবাহী পুরো একদম একটা হোমস্টে। তো সেখানে আমাদের 7 তারিখ থেকে 11 তারিখ অব্দি বুকিং ছিল হোমস্টেটা। তো কিন্তু এই হোমস্টেটার ডিমান্ডের জন্য 7 তারিখ থেকে 9 তারিখ অব্দি আমরা রুম নাম্বার 1টা পেয়েছি। বাট রুম নাম্বার 1টা 9 তারিখ থেকে অন্যজনের বুকিং আছে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের রুম চেঞ্জ করতে হয়েছে। এটা হচ্ছে নাম্বার 1। এই রুমটা থেকে এদিকে করিডোর দিয়ে গিয়ে এটা হচ্ছে নাম্বার 3। এই রুমটা আমরা চেঞ্জ করেছি। ইগনোর দ্য বেড। এটা আরেকটা রুম। রুমের লাগোয়া আর একটা রুম, যেটা আমি বলেছিলাম যে সব রুমের সাথে একটা করে রুম থাকছে। আর এটা ব্যালকনি। এই যে ব্যালকনিটা বন্ধ রাখছে কারণ ছোট ছোট বাঁদরগুলো ঢুকে পড়ছে। এই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এটা হচ্ছে রান্নাঘর। এখানে রান্নার সব জিনিসপত্র আছে। কোথায়? হ্যাঁ, সব ধরনের বাসন আছে, শুধু গ্যাসটা তোমরা ভাড়ায় নিতে পারবে। অ্যাটাচড বাথরুম। এটা এই বাথরুমটা বেশ বড়। A few hours later. श्री श्री गंगा मैया के जय, श्री श्री शीतला मैया के जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। श्री गंगादेव्यै नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ति पादयो पाद्यं हस्तयो अर्घं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः। ঘাট থেকে সবেমাত্র গঙ্গা আরতি দেখে বেরিয়েছি। আর এখানে একজন ছবি তোল করে পাগল করে দিচ্ছে, দিয়ে এখানে ওদের ছবি তোলা হচ্ছে। মডেল, ফটোগ্রাফার বাবাই আমাদের কিন্তু প্রচুর ছবি তুলে দিয়েছে, এটা বলতে হবে, ভালো ছবি তোলে। সব ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করব, তোমরা লাইক করবে, একদম লাইক করবে। ইনস্টাগ্রাম চ্যানেলটা আমি এখানে দিয়ে দেবো, তোমরা অবশ্যই ফলো করে নেবে। খালি ক্রিকেট খেলছে। আরেকটা দেখি, ছক্কা। এ বাবা, ফুচকা খেতে এসছি। উই আর ফুচকা লাভার্স। সত্যি ফুচকা দেখলে জিভে জল আসে আমাদের, কে জানি কেন, জানি না। এ আমারটা খেয়ে নিল। ফুচকা খেয়ে মন প্রাণ পেট তিনটেই শান্তি। ফুচকার মতো জিনিস হয় না, খুব সুন্দর। মানে সত্যি ফুচকাটা ভালো খেতে ছিল। অনেকক্ষণ ধরে পেটটা খালি ছিল, তো পেটে পড়ার পর পেটটা কেমন একটা শান্ত শান্ত লাগছে আমার। এখন জানি না কোথায় যাচ্ছি, এমনিই ঘুরতে বেরিয়েছি, কোনো উদ্দেশ্য নেই। চলে এসছি গঙ্গা দুয়ারের কাছে। মণিকর্ণিকা ঘাট যাবো ভাবছি, একটু ওখানটা গিয়ে একটুখানি ভিজিট করবো আজকে। কোন কোন মন্দির ঘোরার জন্য আছে সেটা দেখা আছে। আমরা এখন 4 নম্বর কোথায়? 1 নম্বর গেট। হ্যাঁ, এটা গঙ্গা দুয়ারের গেট। সে কাশিতে কি ঘোরা যাবে,
আর কাশি থেকে একটু দূরে কি কি জায়গা ভিজিট করার মতো আছে সেটা। মণিকর্ণিকা ঘাটে আছে। আমি আমার জ্ঞান তো এরকম দৃশ্য এর আগে কোনদিন দেখিনি। মানে একটা শবদেহ যাচ্ছে তো আর একটা শবদেহ আসছে। আমি জানি না আমি কি বলবো, আমি বাকরুদ্ধ। অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, ভিডিও করার সাহস হচ্ছিল না। ওখানে সবে একটা চিতা জ্বলছে। একটা মণিকর্ণিকা ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে একটু এগিয়ে পড়বে এই রত্নেশ্বর মহাদেব টেম্পল। মন্দিরটার চারিদিকে ভীষণ সুন্দর সুন্দর কলকা করা রয়েছে। আর মন্দিরটা 9 ডিগ্রি পর্যন্ত টিল্টেড, কিন্তু স্টিল নাও মন্দিরটা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপারই সেটা যে এত বড় মন্দির 9 ডিগ্রি টিল্টেড হওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা অর্ধেক সময় জলের তলাতেই থাকে, মানে এত অবধি তো জল উঠেই যায়, যেহেতু ঘাট এরিয়া তো এত অবধি আরামসে জল উঠে যায়, কিন্তু তাও মন্দিরটা একদম নিখুঁতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর স্থাপত্য ভাস্কর্য এই নিয়ে তো কিছু বলাই নেই। আমি যতদূর জানি বা আমার যতদূর জ্ঞান, সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটা লেনিন টাওয়ার অফ পিসা, ওটা কিন্তু 4 ডিগ্রি টিল্টেড, বাট এটা 9 ডিগ্রি টিল্টেড। মনে করা হয় বা মান্যতা আছে, মান সিং নিজের মায়ের ঋণ শোধ করার জন্য এক সেবককে দিয়ে এই মন্দিরটি স্থাপন করিয়েছিল। তারপর যখন বলা হয় যে সেবক বলে যে তার মায়ের ঋণ শোধ হয়ে গেছে, তখন এই মন্দিরটা 9 ডিগ্রি ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু তারপরও এই মন্দিরটা এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। লজের পথে রওনা যাচ্ছি মণিকর্ণিকা, মানে মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে, মানে যেখানে আমাদের লজটা আর কি। আজকের মতো এখানেই ব্লগটাকে এন্ড করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে তোমাদের সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই ব্লগটা দেখো আর আমাকে কমেন্ট করো যে তোমাদের এই ব্লগটা কেমন লাগছে। শুভরাত্রি, সবাই ভালো থেকো। হর হর মহাদেব। ব্লগ এন্ড করে দিয়েছিলাম, বাট বাড়ি যাওয়ার সময় লাস্সির দোকান দেখতে পেয়েছি, তো ওটা না খেয়ে থাকতে পারিনি। তো এটা হচ্ছে बनारसी मजा ठंडाई। ओके, बनारसी मजा। अच्छा, হচ্ছে মালাই আর ওটা হচ্ছে ঠান্ডাই। मलाइयो। अच्छा, काफी फेमस बनारसी मजा इधर। आपका नाम क्या है भैया? এটা হচ্ছে ওইদিকে দশাশ্বমেধ ঘাট পড়বে। দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে এই রাস্তাটা ধরে সোজা আস্তে আস্তে, মানে যেটা পিডিআর মলের রোডটা যাচ্ছে সেটার দিকে আস্তে আস্তে এ দাদার দোকান পড়বে। মালাই তো ঠান্ডাই নিয়ে একটা। अच्छा लगेगा, रिव्यू भी दीजिएगा। एकदम एकदम एकदम। फर्स्ट मलाई। स्वाद तो है भाई, स्वाद तो है। তোমরা আমার ব্লগটা দেখে মজা নাও, ততক্ষণ আমি এটার মজা নিই। চলো, শুভরাত্রি।